रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है, लेट्स सी। तेरी गंगा मेली हो गई। तो गाइस हम जा रहे हैं घोड़ा खोई, जो कि इसी रास्ते पे थोड़ा दूर है। किसी भी वाइल्ड एनिमल अगर मिला तो छेड़ोगे तो नहीं आप लोग, पर बच के रहना, ठीक है। ग्रुप में रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। बारिश का टाइम है, स्नेक्स वगैरह आते हैं तो आपको किधर आइए। ये तो इसको भी रॉक स्टार, वी आर हैविंग रॉक स्टार हियर। चलो भैया। मोहित चौहान जो गाना गा के सुना रहे थे बस में। कौन सा गाना थे बता। ए बार बार वीडियो में आ रहा है, हट। गजब बेइज्जती है। चलो चलो चलो, लेट्स गो। दलदल से भरा ट्रैक, कम से कम 80 से 100 लोग हैं। बहुत ही मजे आने वाले हैं। There we want to go, or maybe somewhere else. But the point is, we are not stopping. We are keep going, and I know there is end point somewhere. Sorry guys, अगर वीडियो हिलती हुई दिख रही हो तो yes, यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, भेड़ बकरी पाल रहे। आशीष कोने जाओ भैया, भैया लोग भी रह रहे हैं। ओह हिला जादू। बहुत ही गहरी नदी है, डूब मत जाना यार। A forest रास्ता। Now my time to go. ये जगह जहाँ हम जा रहे हैं ये गूगल मैप पे भी नहीं मिलेगी आपको। जो यहाँ के टूरिस्ट ग्रुप है उन्होंने ही फाउंड की है ये जगह, गूगल मैप पे भी नहीं है। और हम डालेंगे इसको तो भी इसका रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल है। बहुत ही भयानक जंगल है, अगर आप खो गए तो आप मिल भी नहीं पाओगे, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। बस आपको यहाँ पे मैन वर्सेस वाइल्ड का जो भी मैन वर्सेस वाइल्ड देख के आपने जो भी सीखा हो उसका ही एक्सपीरियंस काम आएगा अगर आप यहाँ पे खो गए तो। बियर गिल्स जय हो।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सो वी फाउंड आवर ग्रुप जो कि आगे निकल गया था। चलो प्लीज गाना चेंज कर दो। बहुत ही कीचड़ है, जूते 2.5 किलो के हो गए हैं। जैसा जितना साइज जितना वेट सन्नी देओल की बाजुओं का है उतना ही हमारे पैर का हो गया है। 2.5 प्लस हो गए हैं, 2.5 किलो। जोक लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। नहीं you guys should visit this place. गंदगी मत करना। Yes. आर पार नदी के पार फेंकने की वजह नदी में ही डाल दिया। वो अपना जूता उठा रहे हैं। जाने का टाइम हो चुका है। आंटी मछली पकड़ रही हो क्या? वहाँ जंगल जैसा था, जंगल ही था एक तरीके से।